Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue chez votre chaîne Backtube. Donc dans cette vidéo on va parler la charge des charges d'un condensateur. Le premier lieu on va parler la charge d'un condensateur. Donc pour cela on considère le montage suivant. Donc ici on a une résistance R, une source de tension E, source qui est continue. Donc ici on a un condensateur de capacité C. J'ai besoin d'un interrupteur K de deux positions, position 1 et position 2, pour basculer de la maille 1 vers la maille 2. Donc on a une résistance de décharge que je la note RD. Donc le courant qui entre ou qui charge le condensateur, je le note I en fonction de T. Donc ici c'est I. Au bord de la résistance R, on a tension UR. Ça, c'est la tension ici au bord de notre condensateur. Donc, il y a deux mailles. La maille 1 et la maille 2. D'accord? La maille est dit. Je prends le sens de la maille 1 comme ça. Et après, on va parler la deuxième maille de la décharge. Donc, si on travaille dans la maille numéro 1, on trouve que E moins RI moins UC est égal 0. Donc, هذا هو la loi de maille appliquée sur la maille numéro 1. Donc, d'après l'équation, on trouve que UR plus UC est égal à E. Donc, UR plus UC est égal à E. D'accord? D'autre part, UR est égal à RI. Et I est égal C DUC sur DT. C'est l'équation اللي درنا عليها في la vidéo précédente. Donc, à partir de la relation, si je remplace I par sa valeur, je trouve, si on remplace UR par sa valeur, il y a R I ou C fois DUC sur DT. Donc, C DUC sur DT plus UC est égal à E. Donc هذه هي l'équation اللي خصنا نسطروا عليها. Donc l'équation, c'est une équation différentielle. Équation différentielle de forme A y prime plus B y est égal à C. هنا عندنا y في هذه الحالة هي UC de T. Donc la variable y في هذه l'équation هو UC
de t. D'autre part, Q est égal C UC. Implique D de UC sur dt est égal 1 sur C d de Q sur dt. Tout simplement. Donc à partir de la relation, je remplace UC par sa valeur. Donc, ou UC par sa valeur, ou D UC par sa valeur, faire de l'équation. غادي نلقاو بأن عندنا هاد l'équation الأخرى هي هادي R D de Q sur dt plus Q sur C est égal à E. Donc, c'est une équation différentielle de forme AY plus BY est égal à C. ولكن في هذه الحالة شنو عندي Y هي Q de T. Donc, pour savoir le comportement de la tension UC aux bornes de condensateur, il suffit de résoudre l'équation différentielle. Donc, لقينا بأن UC plus RC d UC sur dt est égal à E. Donc, هذه هي l'équation اللي لقينا في الأول. Donc, c'est une équation différentielle de forme AY' plus BY est égal à C. La solution de l'équation s'écrit comme ça. Implique que UC de T est égal à quoi? Est égal à une constante A fois l'exponentielle moins T sur un coefficient tau plus B. هذا هو la solution ديال هاد l'équation هذه. Donc la solution, donc il faut déterminer A, tau et B. Donc pour déterminer A, tau et B, donc nous remplaçons l'équation au dérivé ديالها par rapport au temps fait l'équation هذه. Donc G d UC sur dt est égal à quoi? On a de la constante, la dérivée est égale à 0, donc je dérive le terme. Donc, on va نحتفظ هنايا ب A fois moins 1 sur tau fois l'exponentielle moins t sur tau. Donc, هذا هو dérivé d UC sur dt. Donc, remplacer fait l'équation هذه, je trouve que A fois l'exponentielle moins t sur tau plus b هذه هي UC. غنجي نزيد RC fois le dérivé. Donc RC fois A fois moins 1 sur tau l'exponentielle de moins t sur tau. Donc هادشي كله est égal à E. Je factorise par l'exponentielle de moins t sur tau fois A لأن عندي هذا الترم ici وهذا الترم ici. Donc غادي نلقى A l'exponentielle moins t sur tau facteur de 1 moins RC sur tau plus B est égal à E. Donc عندي هاد l'équation هادي sous forme ديال واحد polynôme qui s'écrit sous forme ديال A
x à la puissance r plus une constante b est égal à e. Donc forcément هاد le coefficient a اللي هو هنا في هاد الحالة هو a fois 1 moins rc sur τ est égal à 0. Puisque هنا a grand A est non nul, donc forcément شنو غادي يكون عندي 1 moins rc sur τ est égal à 0 et b خصها تكون est égal à e. Donc في هاد الحالة عندي b est égal à e et 1 moins rc sur τ est égal à 0. Donc finalement اش غادي نلقاو بأن τ est égal à rc. هذه الأولى et b est égal à e. هذه دوزيام. هنا في هذه الحالة كنشوفوا بأن طو est égal à rc وغادي نشوفوا l'unité ديال هاد rc أولا. نشوفوا هاد l'unité ديال rc أولا لأن علاش سيبوزينا بأن طو est égal à rc وعلاش طو est égal à rc. دونك باغ هوموجينيتي هنايا فورسيمون هاد طو هادي خصها تكون l'unité ديالها هو l'unité ديال لو طون en seconde. دونك نفيريفيو بأن هاد r fois c حتى هي en seconde. Pour vérifier c'est simple, l'unité ديال r هي l'unité ديال tension على l'unité ديال courant. عندنا l'unité ديال courant عندنا I اش قلنا I est égal هو واحد لو ديبي de charge. دونك هو l'unité ديال la charge Q على لو طون. دونك هنايا est égal في هاد الحالة est égal l'unité ديال courant على l'unité ديال la charge Q على l'unité ديال الطون. دونك c'est-à-dire هي l'unité هنايا. غتبقى لينا l'unité ديال C. l'unité ديال C قلنا هي l'unité ديال la charge على l'unité ديال tension. Donc à partir ديال هاد les deux unités, donc si je multiplie, si je cherche l'unité ديال R fois C, donc اش يعطيني هي l'unité ديال U sur l'unité ديال la charge fois l'unité ديال le temps fois l'unité ديال la charge على l'unité ديال tension. Donc هنايا غادي نختزلوا بهاد لي زونيتي ديال tension ديال la charge. Qu'est-ce qu'il reste l'unité ديال le temps. Donc هاد RC c'est en seconde. هي l'unité ديال le temps. Donc il reste de déterminer le facteur A. Donc à l'instant T, قلنا في les conditions initiales, à l'instant T est égal à 0. شنو عندنا بأن هذا le condensateur est totalement déchargé, c'est-à-dire UC est égal à 0. Donc finalement غادي نلقاو بأن UC de 0 est égal à 0. شنو عندنا في l'équation اللي لقينا ديال UC لقينا بأن B est égal à E و τ est égal à RC. Donc عندي implique A plus B est égal à 0. Donc B قلنا هي E. Donc هنا عندنا A est égal à moins B. Ou B est égal à E. Donc est égal à moins E. Donc A est égal à moins E. Donc finalement كنلقاو بأن la relation ديالنا ولا l'équation ديالنا ici de T est égal E facteur ديال 1
moins l'exponentielle de t sur taux avec RC avec taux est égal RC. Donc هذه هي l'équation ديال la charge. Équation de la charge. Donc représenter la fonction في هذا الروبير. Bien sûr هنا عندي ici en volt وعندي le temps en seconde. Donc هنا عندي E, supposé بأن la valeur هي E, وهنا عندي le temps. Donc si je trace E, c'est une constante. Donc E, c'est une constante, donc عندي une droite. Donc nous traçons d'abord ici de T. Ici de T, غادي تبقى طالعة كوم سا وغادي كتقرب لا دغوات ديالي. دونك هذه هي إيسي دو تي. دونك هنايا هذا هي ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لا طونسيون او بورن ديال الكوندونساتور اي سو شارج بروغريسيفمون واحد لانستون كتساتورا ولا كتولي ستابل وكتبقى تابعه هاد لا طونسيون او. دونك هنايا كيف ما كتشاهدوا في هذا الغراف دونك عندي دو ريجيم. نقدر نفرق هذا لدو ريجيم. نقدر نفرق هذا الغراف ديالي لدو ريجيم. عندي واحد الريجيم هنايا كي ريجيم هذا لو ريجيم هذا ترانزيتوار. هاد لا فاز هادي سي ان ريجيم ترانزيتوار. وهنايا عندي ريجيم ستابل ولا ريجيم ستاسيونير. هذا ريجيم ستاسيونير وهنا ريجيم ترانزيتوار. دونك غرافيكمون نقدروا نلقاو هاد لا فالور ديال طو. دونك هنايا يمكن لينا نلقاو لا فالور ديال طو. نديرو اي ديال طو باغ هذه تعطينا هي او فاكتور دو 1 موان ليكسبونونسيال ديال موان طو سور طو دونك est égal à E facteur ديال 1 moins E. هاد 1 moins E هي 0.63 fois E. دونك graphiquement كنجي هنايا كنروبريزونتي 0.63 fois E هي هادي وكنلقى لا فالور ديال طو. دونك لونتيسيدون ديال هاد لا فالور باغ ici de t. دونك هنا عندي هو طو. كاين دوطخ ميثود اللي كتقول لي لا طونجونس. لا طونجونس غرافيكمون حتى هي يمكن نطراسي لا طونجونس ديال هاد او بوين زيرو. دونك كنلقى في هذا كنلقى طو، في هذا كنلقى طو كذلك. اذا كاينين دو ميثود باش كنلقى هاد لو كويفيسيون طو، سوا 0.63 او ولا لا طونجونت في البوين زيرو. سي جو تراس لا طونجونت ديال هذا في البوين زيرو دونك يمكن ليا نلقى او. ولكن لي بلي بريسي يعني هنايا لا طونجونت ما نقدروش نطيحو اكزاكتومون. دونك انا جو بريفير تستعملوا هذه ديال 0.63 فوا او باش تلقاو هاد لو كويفيسيون طو. دوطخ باغ نشوفوا هاد لو كورون، نشوفوا لو كورون كيفاش الكومبورتمون ديالو كذلك حتى هو. دونك عندي اي دو تي ايتيغال هاد اي الا بغيت نلقاها اون كوفيسيون ديال لا كاباسيتي ou la tension. Donc c'est simple,
دائما خصنا نعقل على هاد لي غولاسيون. سي سي و ديريفي ديال طونسيون على لونيت على لو طون. دونك هنايا عندي اي سي قلنا هي او فاكتور دو 1 موان l'exponentielle ديال موان تي سور طو. دونك سي جو ديريف هادي دي اي سي sur dt هي à partir ديال هاد ليكواسيون غادي نلقاه هو انه هو e sur طو فاكتور ديال هاد ليكسبونونسيال ديال موان تي sur طو. دونك i de t est égal c fois e. هاد لو طو قلنا هي ار سي ليكسبونونسيال ديال موان تي sur طو. دونك جو سامبليفيي غادي نلقى بان e sur r fois l'exponentielle ديال موان تي sur طو. دونك عندي i de 0. Le condensateur initialement غادي يتشارجا بواحد الكورون i 0. وهاد i 0 ايكوال إلا عوضنا هنا t par 0 تيغالا e sur r. Finalement, qu'est-ce que je trouve? Je trouve بأن I de t est égal هاد E sur R قلنا هي I0 fois l'exponentielle ديال موان t sur طو. دونك هذه هي l'équation ديال الكورون اللي كيشارجي هاد لو كوندونساتور. دونك سي جو تراس لا كورب ديال هذا، دونك نختار واحد الروبير. عندي هنايا اي اون امبير، وعندي هنايا لو طون كذلك اون سكوند. دونك عندي انيسيالمون واحد الكورون اي زيرو، جو برون اي زيرو هو هذا، هذه هي اي زيرو. دونك كيس كيل باس quand le temps passe, quand le courant diminue. يعني le condensateur غادي كيتشارجا، donc le courant غادي وكيديميني exponentiellement. à partir ديال هاد البوان غيبقى غادي الكورون غادي وكيهبط، غادي وكيهبط، غادي وكيهبط حتى يتانيلا. دونك هذا هو اي دو تي. كذلك كنديروا واحد طونجونت هنايا pour trouver هاد الكويفيسيون طو. غرافيكمون كندير واحد الطونجونت هنا. دونك سي جو تراس واحد لا طونجونت هنايا، هنا كنلقى طو، هادي هي طو.